Orasyon para sa akong ninang ug ninong. Unsay katubag? Hinumdumi kami. Umay gugmaon nga ninong ug ninang ayaw intawon dagkuha og lakang hapit-hapiti ang imong kaduhang nga anak. Unsay katubag? Hinumdumi kami. Ninong ug ninang galaw-galaw na kay hapit na ang December. Unsay katubag? Hinumdumi kami. Sa akong ninang ug ninong grabe ka gwapa ug gwapo, ayaw kami intawon kalimte. Unsay katubag? Hinumdumi kami. Ninong og ninang nga naglikay-likay sa dalan hadlok pangayuan. Unsay katubag? Hinumdumi kami. Ayaw intawon kami kalimte og ayaw paglimot-limot kay kusog baya kamo mangaon og litson. Unsay katubag? Hinumdumi kami. Amen. Yo, what's up mga ka-idol? So, shout out day ko ni GR Lanyuhan, Ronnie Goltimo, Dave Salvalion, Danre Lanyuhan, Jefferson Gamba, GR Salvalion, Baino Oliver, Gerald Lorejo, Justin Carl Encarnacion, Berlin Barrete, Alben Japortisa Jr., Mark John Magdua, John Berninalia, Gian Galyugo. So, adto ra kutob akong shoutout mga ka-idol.